अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नॉवल पढ़ रहे थे हया। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। अरबी को शाम होने को आई थी। ऑफिस से निकलकर वो लगातार पिछले 15 मिनट से गाड़ी इधर उधर सड़कों पर घुमा रहा था। घर जाने का उसका दिल न था। आखिरकार उसने गाड़ी का रुख कब्रिस्तान की जानिब मोड़ दिया। कब्रिस्तान के सामने गाड़ी रोकते ही वो कुछ देर यूं ही बैठा रहा। शायद दिल ही दिल में अपने अब्बू से जो बातें करना थी उन्हें तरतीब दे रहा था। गाड़ी से उतरकर सामने एक तरफ खुली छोटी सी फूलों की दुकान से फूल लिए और अंदर चला गया। अपने बाप की कब्र पर पहुंचते ही उसकी आंखों में नमी घुलने लगी। अपने बाप के सराहने बैठकर उसकी कब्र की मिट्टी प्यार से सहलाने लगा। हसन साहब की कब्र की मिट्टी नम थी। एक तरफ को कुछ फूल पड़े थे। वो फूल ताजा ना थे लेकिन बहुत पुराने भी ना थे। जरूर कल या परसों बादल वहां आया था। वो एक मरतबा फिर नए ताजा फूल कब्र पर फैलाने लगा। फूलों की खुशबू रफ्ता रफ्ता फैल रही थी। अंधेरा भी हर सू फैल रहा था। शायद तरीके और खुशबू मिलकर ही माहौल को पुरस्रारियत से भरपूर बना रहे थे। अब्बू। खामोशी। अब्बू। वो जैसे कोई जवाब चाहता था लेकिन उसे जवाब देने वाला जिंदा ना था। आपको मालूम है ना, उस दिन मैं बैठा था आपके पास, आपसे माफी भी मांगी थी। बताया था ना मैंने आपको। मैं उससे गलत बातें जानबूझकर नहीं बोलाया, बस गुस्से में बोल दिया सब कुछ। वो भी तो कोई लिहाज नहीं करती। आपने ही सर चढ़ा रखा था उसे। अब देखे, वो सबके सर पर नाचना चाहती है। वो उदास मुस्कुराहट से मुस्कुराने लगा। आप चाहते थे कि मैं उसे ना छोड़ूं लेकिन अब वो नहीं चाहती मेरा हाथ थामना। तो क्या कर सकता हूं मैं? आप मुझे ये तो बता कर ही नहीं गए कि वो नहीं मानेगी तो मैं कैसे मनाऊंगा उसे। उसके हाथ मुसलसल कब्र की मिट्टी में रेंग रहे थे। मुझे तो उसे मनाना भी नहीं आता। ये काम तो सिर्फ आप कर सकते थे। एक आंसू उसकी पलकों की बाढ़ तोड़कर बह निकला, जिसके पीछे पीछे आंसुओं का समंदर बहने लगा। वो मान नहीं रही थी तो मैं उल्टा उसे सख्त बातें सुनाया कि शायद वो रोक ले मुझे। शायद क्या वो भी मुझे खोने से डरती हो। लेकिन रोका ही नहीं उसने। आप फिक्र न करे, वो रोक लेगी मुझे, पुकारेगी मुझे। और वो जब पुकारेगी मुझे, मैं सब बातें भूलकर उस तक भागा भागा चला जाऊंगा। मैं ना को दरमियान में नहीं लाऊंगा। इसे तो यही लगता है ना मैं ना में कैदी कैद हूं। मैं उसे गलत साबित कर दूंगा। वो दोहरा आसमान को तकते बातें कर रहा था। और अगर उसने मुझे पुकारा ना तो? उस सवाल, उस सोच पर आरस का दिल डूबने लगा। फिर मैं क्या करूंगा अब्बू? मैं क्या करूंगा? वो यहाँ अपने बाप को तसल्ली देने आया था, अपना दिल हल्का करने आया था। लेकिन उसका अपना दिल भारी हो गया था। वो अपने बाप को एक नई परेशानी दे जाना नहीं चाहता था। लेकिन फिक्र ना करे, उसने मुड़कर मुझे ना देखा, किसी नए हाथ को थाम भी लिया तो मैं साए की तरह उसके साथ उसकी खबर रखूंगा, उससे गाफिल नहीं रहूंगा। एक आखिरी नजर अपने बाप की कब्र को देख वो वहां से उठकर चला गया। वो घर आकर फ्रेश हो चुका था। खाना खाने का उसका दिल नहीं था। आज फिर वो मेज का हिस्सा खोल कर बैठा था जहां बहुत सी यादें थी। उसने चीजें इधर उधर की। उसमें से वो खाकी डायरी में खोली जो मंगनी वाले दिन शाहमीर को दिखाई थी। पहला सफा, पहली सालगिरह, गुलाबी रंग का गुलाब, पिंक रोज, खुशी की अलामत, खुशी की उम्र दराज होने को जो दुआ दी गई थी। फूल की पत्तियों के मुरझाते ही वो बेमानित पड़ गई थी। दूसरा सफा, दूसरी सालगिरह, सदाबहार बेल, सफेद फूल, सदा रहने वाली दोस्ती की अलामत, बचपन की दोस्ती के नाम जो खुदा करे कि सलामत रहे। तीसरा सफा, तीसरी सालगिरह, लाल रंग का गुलाब, मोहब्बत की अलामत। गुलाब की पंखड़ियां मुरझाया जाएंगी लेकिन मोहब्बत में कभी कमी नहीं आई थी। चौथा सफा, चौथी सालगिरह, काला लिली, सफेद सुसन की नस्ल का पौधा, खूबसूरती और खुशकिस्मती की अलामत। शायद देने वाले का दिल मोहब्बत की खूबसूरती का दावा करना चाहता था। पांचवी सालगिरह, पांचवा सफा, सफेद रंग, गुले लहमी, मासूम और पाक मोहब्बत की निशानी। देने वाले की मोहब्बत भी उसी फूल की तरह पाक थी, बहुत पाक। छठा सफा, छठी सालगिरह, सुबह का जलाल फूल, मॉर्निंग ग्लोरी, ख्याल और फिक्र की अलामत। वो फूल देने वाली की फिक्र और मोहब्बत का अक्कासी था।
جہاں محبت ہو وہاں خیال اور فکر تو ہر سو ہر دم ہوتی ہے. 7واں صفحہ 7ویں سالگرہ. گلابی آستر، پنک آسٹر. محبت کی نشانی. محبوب محب کو محبت کی جتنی نشانیاں دے وہ کم ہی ہوتی ہیں. تو ایک اور صحیح. 8واں صفحہ 8ویں سالگرہ. سفید سوسن، وائٹ لیلی. پاک ہونے کی علامت. وہ لمحہ بہ لمحہ خود کو یاد کرواتا تھا کہ وہ معصوم ہے، بہت معصوم. وہ اس کی معصومیت محبت کی ڈور تھما کر ختم نہیں کرنا چاہتا تھا. 9واں صفحہ 9ویں سالگرہ. گلے چاند، گلے چاندنی. گارڈینیا، خفیہ محبت کی علامت. اس 15 سالہ لڑکے کی محبت اس 9 سال کی لڑکی کے لیے اب بھی دنیا سے مخفی تھی اور نہ جانے کب تک رہنا تھی. 10واں صفحہ 10ویں سالگرہ. گلے لالا، یلو ٹیولپ. مسکراہٹ کی علامت. حسین مسکراہٹ جو کہ ہر دیکھنے والے کو کچھ پل ٹھہرنے پر مجبور کر دے. 11واں صفحہ 11ویں سالگرہ. بونا سورج مکھی. سر سراہنے کی علامت. سراہنے کی علامت. تیرے مالے کی آنکھیں محبوب کو دیکھ لمحہ بہ لمحہ چمکنے لگتی ہیں. محبوب کی ہر ادا پر جانثار ہونا محب پر فرض ہوتا ہے. 12واں صفحہ 12ویں سالگرہ. سورج مکھی، ٹال سن فلاور. مغروریت کی علامت. حسن ہو اور محبوب مغرور نہ ہو تو تو ہے پھر ایسے حسن پر. 13واں صفحہ 13ویں سالگرہ. گلے ختمی، نسوانیت کی علامت. محبوب کی خوبصورتی کو پھول کی زبان دینے کا ہنر بھی کیا خوبصورت عمل ہے. 14واں صفحہ 14ویں سالگرہ. گولڈ نروڈ، خوش قسمتی کی علامت. وہ لڑکی اپنے انجانے محبوب کے لیے خوش قسمت ثابت ہوتی تھی. 15واں صفحہ 15ویں سالگرہ. نرگس آبی، ڈیفوڈل. محبت میں بچھڑ جانے کی علامت. وہ اسے خود سے دور کر دینے کی داستان رقم کرنا چاہتا تھا. 16واں صفحہ 16ویں سالگرہ. سالویا کا پھول، بلو سلوا. کسی کی یاد میں شفا ڈھونڈنے کی نشانی. وہ اسے خود سے الگ کر اسی سوچ خود کو بکھیرنے سے بچانا چاہتا تھا. 17واں صفحہ 17ویں سالگرہ. سرخ سالویا، ریڈ سالویا. ہمیشہ ایک دوسرے کا رہنے کی نشانی. شاید وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ بچھڑ کر بھی ایک ہے، جدا نہیں ہے. 18واں صفحہ 18ویں سالگرہ. سفید رنگ سا شاخہ، وائٹ کلاور. تحفظ کی علامت. وہ اس سے 2 قدم پیچھے رہ کر بھی اس کا تحفظ جانتا تھا. 19واں صفحہ 19ویں سالگرہ. بالچر، سنبل کا پھول. ہیلیوٹروفی، ابدی محبت کی نشانی. اس کی محبت آخری سانس تک زندہ رہنے والی تھی. 20واں صفحہ 20ویں سالگرہ. لیونڈر رنگ گلاب. پہلی نظر میں محبت کی علامت. وہ اس لڑکی کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ پہلی نظر میں ہی اس کے دل میں گھر کر گئی تھی. 21واں صفحہ 21ویں سالگرہ. اودس سلیپ، پیونی فلاور. محبت اور عزت کی نشانی. وہ جتنی اس لڑکی سے محبت کرتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اس کی عزت کرتا تھا. 22واں صفحہ 22ویں سالگرہ. گلابی رنگ کیمیلیا پھول، پنک کیمیلیا. کسی کو یاد کرنے کی علامت. وہ اسے خود سے دور کر کے بھی یاد کرتا تھا. ایک یہی کام تو اس کے بس پہ تھا جو وہ دل سے کرتا تھا. 23واں صفحہ 23ویں سالگرہ. سرخ رنگ کیمیلیا پھول، ریڈ کیمیلیا. دل میں رہنے کی علامت. اس لڑکی کا نام کسی انگارے کی صورت اس لڑکے کے دل میں جلتا تھا. 24واں صفحہ 24ویں سالگرہ. سرخ رنگ گلے لہمی. دل دکھنے کی علامت. اس کا دل اس لڑکی کے لیے تڑپتا تھا. وہ اذیت میں تھا، بہت اذیت میں. کمرے میں تاریکی چھائی تھی. آرز نے ہاتھ میں موجود ڈائری کا
मजीद एक सफ़ा पलटा, आगे के तमाम सफ़ात खाली थे। वो तमाम फूल वो थे जो उसने हयाम के लिए थे। उसकी हर सालगिरह पर कोई नया फूल और कोई नया जज्बा। कुछ फूल तो वो इसे दे चुका था, लेकिन उसके बचपन की हयाम उसको उन फूलों की कदर न थी। सो वो किसी न किसी तरह आरस तक वापिस आ गए। और कुछ तो वो थे जो उस पागल लड़की ने अब तक अपने सीने से लगाए रखे थे, न जाने कहाँ। वो तब की बात है जब उसे फूलों से मोहब्बत हो गई थी। वो तमाम फूल फिर आरस हसन तक कभी ना लौटे, लेकिन आरस को आदत हो गई थी हर सालगिरह पर एक फूल कैद कर लेने की। सो वो हर मरतबा एक जैसे दो फूल लाता। एक तो उस पागल लड़की तक पहुंचा दिया जाता, जबकि एक उस डायरी की जीनत बन जाता। फिर कुछ फूल ऐसे भी थे जो वो इसे अपने सामने होते हुए भी ना दे पाया था। इसे खुद से दूर जो कर चुका था, लेकिन फूलों की गिनती में कोई फर्क ना आया था। वो फिर भी हम जिन्स दो फूल ही मंगवाता, जिनमें से एक फूल तो बखुशी तमाम उम्र कैद की सजा सुनकर मचल जाते, और दूसरे कांच के डिब्बों में कैद अपनी रिहाई का परवाना सुनने को अब तलक बेताब थे। वो इन्हें हमेशा कांच की डिब्बियों में कैद कर हयाम को देता। शायद उसे अच्छा लगता था कि वह तमाम उम्र फूलों को आजादी नसीब करती। बस कुछ हफ्ते और, फिर इन फूलों में मजीद एक और फूल का इजाफा होने वाला था। आह! सुबह फजर की नमाज अदा करते ही उसने खुद को आईने में एक मरतबा फिर गौर से देखा। सफेद रंग का लिबास, दुपट्टा, हिजाब की सूरत बांधा हुआ था। चेहरा अब भी नमी समेटे हुए था। वो धुला हुआ सा चेहरा, वो हूबहू अपनी माँ सी थी। अपनी माँ को याद करके मुस्कुराने लगी, लेकिन बहुत जल्द वो मुस्कुराहट मानद पड़ गई। वो नाराज थी, इसलिए तो बात तक ना करती थी। हसन साहब के बाद पिछले कुछ दिनों में जब जब उनकी कॉल आया करती, किसी ने हयाम से बात तक ना की थी। ना उसकी अम्मा, ना बाबा, और ना किसी और ने। और बाजल, वो आह भरती जिस काम के लिए तैयार हुई थी, याद आने पर इसके लिए कमरे से निकल गई। हयाम के कदम बाजी बेगम के कमरे की जानिब थे। उनका कमरा हवेली के दूसरे हिस्से में था। हयाम ने वहां ज्यादा मुलाजमाओं को भी जाते ना देखा था। वो उनके कमरे के सामने खड़ी थी। ना जाने क्यों उसके कदम वहां से भाग जाना चाहते थे, लेकिन उसका दिल चाहता था कि जाए, जाकर देखे क्या वाकई मोहब्बत करने वालों का इंतकाम, उनकी सजा इतनी सख्त होती है कि मिलने वाले भी बिछड़ जाते हैं, कि तन्हाई मुकद्दर हो जाती है। आंखें बंद करके एक गहरी सांस भरी और कमरे का दरवाजा खटखटाया। कुछ ही लम्हों की देर थी, उसने दुनिया की खूबसूरत तरीन आवाज सुनी। शीरीन लहजा। ऐसा लहजा हयाम ने पहले तो ना सुना था। अब उसके कदम भी अंदर जाने को बेकरार थे, लेकिन दिल ने अपना फैसला बदल लिया था। अब तो खर्चा लाक हो गया था कि ऐसा ना हो जाए कि उन्हें देख ले तो मोहब्बत से हसद होने लगे। वो फिर भी हिम्मत करके उनके कमरे में दाखिल हुई। कमरे की हर शय सफेद रंग में रंगी हुई थी। कमरे का फर्नीचर, पर्दे, चादरें, हत्ता कि जमीन पर बिछा कालीन सब सफेद था। बाजी बेगम का चेहरा दूसरी जानिब था। उन्होंने उसे नहीं देखा था, लेकिन वो जहां थी थम गई थी। उन्होंने किसी नए वजूद की मौजूदगी महसूस कर ली थी। कौन? हयाम की जानिब पुश्त किए सवाल किया गया। मैं हयाम। चली जाओ यहां से। तुम किसकी इजाजत से यहाँ आई हो? चेहरा अब भी ना मुड़ा। हयाम का दिल में ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी कि वो इन्हें देखे। मैं अम्मा अम्मा से पूछ कर आई हूँ। मैं हयाम हूँ, शहर से आई हूँ। हयाम समझती थी कि वो इसे नहीं जानती। अपना तारीफ करवाने लगी, लेकिन उन्होंने इसकी बात काट दी। मैं तुमसे तो क्या, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में सब। एक मरतबा मिल ली, फिर कभी नहीं आऊंगी। कुछ देर खामोशी छाई रही। न जाने उनके दिल में क्या आया था कि मुड़कर हयाम को देखने लगी। हयाम की सांस अटक गई। वो बहुत हसीन थी, बहुत ज्यादा। न जाने उसने ये क्यों सोचा था कि मोहब्बत की सजा बदसूरत होगी। मोहब्बत की सजा तो बहुत खूबसूरत थी। उसे हाजरा बुखारी में अपना आप नजर आ रहा था। वो वही थी, उसके नक्श। वो पूरी की पूरी उन जैसी थी। आज उसे लगा था वो अपनी माँ से थी ही नहीं, वो अपनी माँ से मिलती ही नहीं। जरूरी नहीं कि मिलने वाले की सजा को सजा की सूरत ही काटा जाए। नसीब बदलना चाहो तो बदल सकते हैं। थोड़ी हिम्मत और कोशिश करना पड़ती है। वो फिर बोल रही थी। वो कैसे उनके दिल की बात जान गई थी। नहीं, ऐसी बात मैंने ऐसा कुछ नहीं पूछा। तुमने नहीं पूछा, लेकिन मैंने पढ़ लिया है। वो अभी फर्शी कलीन पर बैठी थी। सामने छोटी सी मेज पर कुरान खुला पड़ा था। साथ एक डायरी और कलम भी था। क्या पढ़ लिया? तुम्हें, तुम्हारा दिल और तुम्हारी आंखें। वो कुरान को बंद करती उसे चूमकर अब खुलाफ में लपेट रही थी। शायद हयाम ने उनकी इबादत में खलल डाला था। आओ, बैठ जाओ। उनके कहने पर हयाम ने खुद को देखा तो वो वाकई खड़ी थी। वो तो समझी थी ये उसके साथ क्या हो रहा था। वो सुस्त कदम उठाती एक तरफ को जूता उतारती कालीन पर बैठ गई। उसकी नजरें खुली डायरी पर थी, जहां इब्तिदा में बड़ी लिखाई में लिखा गया था, ए अल्लाह,
शायद आप कुरान पाक पढ़ रही थी और मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। मैं कुरान पढ़ चुकी हूँ, फिलहाल सीख रही हूँ। हयाम एक मरतबा फिर बेचैनी में मुब्तला हुई। कुरान तो जिंदगी में बहुत मरतबा पढ़ चुकी हूँ और ऐसी आदत लगी है खुदा को सुनने की, उसे पढ़ने की, कि अब छोड़ना चाहूंगी भी तो नहीं छोड़ पाऊंगी। पढ़ने और सीखने में बड़ा फर्क होता है। सीखना जानती हो क्या होता है? हयाम ने नामे सर हिलाया। ये कुरान महज एक किताब नहीं है जिसे पढ़ लेना काफी होगा। इसका असर, इसका मकसद तो तब पूरा होगा जब इसमें लिखी गई हदायत मेरे दिल में उतर जाएगी। मैं अब इसे दिल से सुनती हूँ और पढ़ती हूँ कि आज के रोज खुदा ने मुझे क्या बताना है, क्या सिखाना है। और जब मालूम हो जाता है तो ये डायरी देख रही हो? हयाम ने एक मरतबा फिर उस बात में सर हिलाया। इसमें लिख देती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे माफ कर देना, ये बातें, ये अहकाम तो मुझे आज मालूम हुए हैं, मुझे माफ कर दे और मुझे तौफीक दे के इन अहकामात की पैरवी कर सकूं। लेकिन कुरान तो सिर्फ पढ़ा जाता है, मुझे तो कभी समझ ना आया कि क्या लिखा है। हयाम ने उन्हें तकते हुए सवाल किया। वो हयाम की आंखों में आंखें डालती इसको दुनिया से धकेल कर अपनी दुनिया में ले जा रही थी। वो दुनिया जो पर रोशन थी। जब इरादा दिल से करोगी तो ये सब आ जाएगा, और अगर फिर भी ना समझ आए तो आप समझा देंगी। अब के सवाल हयाम ने किया था जिसका जवाब ना दिया गया। चाहते हुए दरवाजा बंद कर देना। वो उठकर बेड की जानिब चल दी। शायद अब उनके आराम का वक्त था। वो खामोशी से उठ गई, जूते पहनकर दरवाजा खोला तो वो एक मरतबा फिर बोल पड़ी। अगली मरतबा होगी तो जूता बाहर उतार कर आना। उनकी बात पर हया मुस्कुरा दी। उसे उसका जवाब मिल गया था। बाहर निकलते ही वो खुद को सुकून के समंदर में गोते खाती महसूस कर रही थी। वो खुदा का पहलू जिस मजबूती से थामे हुए थी, शायद यही वजह थी कि उनकी जिंदगी कितनी पुरसुकून थी। हयाम को भी वही सुकून चाहिए था। उसे अब उस बेचैनी की जिंदगी नहीं गुजारनी थी। वो मनाल के साथ बरामदे में बैठी थी। सामने शाबी मनाइल और किरण के साथ खिलखिलाता खेल रहा था। कभी किसी तरफ को भागता तो कभी किसी। वो अपनी उम्र के बच्चों सा हो गया था। प्यार मोहब्बत की जो कमी वो अब पूरी हो गई थी। एक बात कहूं? मनाल ने हयाम को तकते हुए सवाल किया। कहो। लेकिन वो मुसलसल शाबिर को तक रही थी। तुम इन्हें कॉल क्यों नहीं करती? बात करो उनसे हयाम। किन से? वो अनजान बनी जो कि तू बैठी रही। आरस भाई से और किससे? आरस के नाम पर एक तारीख साया उसके चेहरे पर लहराया था जो मनाल की आंखों से ओझल न रह सका। मत लिया करो उसका नाम। क्यों? अब क्या? हयाम ने चेहरा मोड़कर मनाल को देखा। हयाम की आंखों में नमी थी। वो याद आते हैं। साथ ही हंसी। कोई उनकी बात करता है तो ज्यादा याद आते हैं। उसकी हंसी उदास मुस्कुराहट में डल गई। आंखों में मौजूद आंसू बहने को तड़प रहे थे। वो पल की मजबूती से झपकती आंसू अपने अंदर उतारने लगी। खैर छोड़ो, ये बताओ कि शामिर भाई को क्या तोहफा दोगी कल? सालगिरह भी तो बनाना है उनकी। मनाल उसका ध्यान बटाने लगी। मेरा तोहफा तो तैयार है, तुम अपनी फिक्र करो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। वो मुस्कुराती हुई मनाल लोगों की जानिब भागी थी। उसे आता देख शामिर मुस्कुराता वो उस तक भागा आया। आनी? वो घुटनों के बल उसके सामने बैठती उसे अपने गले से लगा गई। आनी का प्यारा बेटा, आनी की जान। वो उसे दीवाना वार चूम रही थी जिस पर वो खुलकर हंसा। उसे गुदगुदी हो रही थी। उन दोनों को यूं हंसता मुस्कुराता देख मनाल भी उदास मुस्कुराहट मुस्कुरा दी। अरज अपने कमरे में बैठा मुसलसल हाथ में मौजूद मोबाइल फोन तक जा रहा था। 12 बजने वाले थे। घड़ी की सुइयां गर्दिश करती तारीख वक्त सब बदलने वाली थी। कुछ मिनट बाकी थे। वो शामिर को कॉल करना चाहता था, उसे सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहता था, लेकिन बार बार रुक जाता। क्या एक तलखलामी उनके दरमियान मौजूद रिश्ते को खा सकती थी? वो हमेशा सबसे पहले उसे विश करता था। इरादा बदल कर उसे मैसेज टाइप करना चाहा। वो बार बार लिखता, बार बार मिटा देता। हिम्मत करके उसने कॉल का बटन दबाया। दूसरी तरफ रिंगटोन बजी थी। कॉल रिसीव कर ली गई। अरज ने नजर घुमाकर घड़ी पर वक्त देखना चाहा। 12 बज चुके थे। सालगिरह मुबारक। शामिर खामोश रहा, लेकिन जब बोलने लगा तो दरवाजे पर दस्तक ने उसे रोक दिया। दस्तक देखकर आया मनाल के साथ अंदर आई। हैप्पी बर्थडे शामिर भाई। सालगिरह मुबारक भाई। हयाम के साथ साथ मनाल भी उसे विश करते आकर उसके बाजू से चिपक गई। फोन के दूसरी तरफ आरज हसन तो सिर्फ हयाम की आवाज सुनकर ही थम गया था। ये कोई पहली मर्तबा तो ना था। बहुत शुक्रिया तुम दोनों का। फोन दोनों को जवाब देता खामोश हो गया। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, चले हमारे साथ। अभी हमने केक भी कट करना है, इनकार मत कीजिएगा, हम इजाजत ले चुके हैं। जुआ पर वो मुस्कुराया। अच्छा भाई, इनकार कब हो रहा है? तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। बिल्कुल नहीं, हम साथ लेकर जाएंगे आपको। वो बजीद थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं हयाम आपी।
منال نے بھی حیام کی طرفداری کی. اچھا رکو. ہاتھ میں موجود موبائل دوبارہ اپنے کان سے لگا کر دوسری طرف سنتے آرز حسن کو جواب دیا گیا. بہت شکریہ, پھر بات ہوگی. لائن کٹ چکی تھی. وہ دونوں الجھ گئے تھے. وہ کیا کرنا چاہتے تھے اور کیا ہو رہا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھے. شامیر حویلی کا لاڈلا تو ایسے نہ اس کی پیدائش کا دن منایا جاتا. سب لڑکیوں نے خوب ہلا گلا کیا. اما بیگم تو بس خالدہ بیگم اور نفیسہ بیگم کے ہمراہ مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی کہ کچھ خاص ذائقہ دار نہ تھا, لیکن یہی بات بہت تھی کہ وہ محبت سے ان لڑکیوں نے مل کر بنایا تھا. خیر اب تو شامیر کو عادت ہو گئی تھی. پچھلے ہفتے میں نے ان لڑکیوں کے ہاتھ سے بنی ایسی ایسی چیزیں کھائی تھی کہ خدا کی پناہ, لیکن وہ سب کھانا اس کی مجبوری تھی کیونکہ اسے اجازت کہاں تھی اس کے بنائے میں خامی نکالنے کی. ظاہر ہے اپنا بنایا ہوا کہاں کسی کو برا لگتا ہے. ان سب کا بھی حال یہی تھا. بہت شکریہ اس سڑے ہوئے کیک کے لیے. وہ ہاتھ میں موجود کیک کی پلیٹ واپس میز پر رکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. آج تو ہمت کر کے اس نے کیا ہی ڈالا. ابھی کدھر کو چلے, بیٹھے واپس. کہنے نے اسے آنکھیں دکھائیں. واپس بیٹھنے کو حکم دیا جس کی تکمیل کرتے وہ بیٹھ گیا. اور کوئی سڑا ہوا کیک نہیں کھلایا ہم نے آپ کو. اتنا لذیذ کیک تو میں نے کبھی لاہور میں بھی نہیں کھایا. ظاہر ہے حیام اپنی غلطی کیسے جسٹیفائی کرتی. توبہ کرو, کیوں شہر کی بے عزتی کر رہی ہو. جواباً حیام نے اسے گھورا تو وہ مسکراہٹ دبا گیا. میری بات سنیں, یہ کیک بنتا ہی ایسے ہے. تھوڑا سا جلنا تو لازمی تھا, اس کا تو ذائقہ ہے سارا. نال کی ڈسکرپشن پر تو وہ اش کر اٹھا. او تو یہ بات پہلے بتانی تھی نا. خیر اب کیوں روکا ہے مجھے. تحفے نہیں چاہیے. نفیسہ بیگم کے پوچھنے پر وہ کھل کر ہنسا. نیکی اور پوچھ جلدی کرے دے دے. سب نے اسے کچھ نہ کچھ دیا سوائے حیام کے. وہ اٹھ کر اما بیگم سے چھپ کر پیچھے بیٹھ گئی. تو نہیں دے گی. اما نے سرگوشی میں اس سے سوال کیا جس پر وہ نامے سر ہلا گئی. جب کہا تھا کہ شہر سے منگوا دے تو کیوں منع کیا تھا. یہاں سب کی طرف سے تحفے آنے ہی تھے. تو حیام نے اس کی بات کاٹ دی. تحفہ ہے میرے پاس لیکن بعد میں دوں گی. اما بیگم سمجھ گئی تھی کہ وہ اسے اکیلے میں تحفہ دینا چاہتی تھی. اس کا ہاتھ تھپتھپا کر ہاں میں سر ہلایا. چلو کڑیو, سب سمیٹو اور سونے کو چلو. ایک تو اتنا شور مچاوے ہیں سب, سر پھٹ گیا ہے میرا. سب مسکراتے ہوئے اٹھ گئے. وہ ٹھیک کہہ رہی تھی, آج تو بہت دیر ہو گئی تھی. اس وقت تو حویلی رات کے اندھیرے میں نہائی ہوئی ہوتی تھی جبکہ آج دن کا اجالا رات پر حاوی ہوئے تھا. وہ ابھی اپنے کمرے میں آیا ہی تھا کہ حیام نے ایک مرتبہ پھر دروازے پر دستک دے کر اندر کو جھانکنے لگی. فرق بس اتنا تھا کہ اب کہ وہ اندر نہ آئی تھی. وہاں کیوں کھڑی ہو, آ جاؤ. اس کے بلاوے پر وہ جھجکتے ہوئے اندر آئی. وہ ارد گرد نظریں گھماتے ہوئے کمرے کا جائزہ لینے لگی جو کہ اب تک جتنی مرتبہ بھی آئی تھی نہ لے سکی تھی. بیٹھو. شامی نے قریب رکھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئی. صوفے پر ایک طرف تھوڑا فاصلے پر وہ خود بھی آ کر بیٹھ گیا. یہ لیں, آپ کا تحفہ دینے آئی تھی. حیام نے ایک ہاتھ میں مجھے چھوٹا سا پیک شدہ باکس اس کے سامنے کیا تو شامی نے مسکرا کر وہ تھام لیا. شامی نے اسے کھولا تو باکس میں بہت خوبصورت سیاہ رنگ رسٹ واچ تھی. یہ بہت خوبصورت ہے. میں نے آج تک ابھی آپ کو واچ پہنے بغیر دیکھا ہی نہیں. حیام کے کہنے پر وہ کھل کر ہنسا. وہ آج کل کچھ زیادہ ہی مسکراتا تھا, نہ جانے کیوں. اتنا نوٹس کرتی ہو مجھے. جواباً وہ بھی مسکرا دی. اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ اس حویلی کا کوئی ملازم تمہارے کہنے پر خرید کر لایا ہے. یہ ویسی ہے جیسے کہ تم نے خود اسے پسند کیا ہو. یہ میں نے خریدی تھی جب میں شہر میں تھی. وہ ہنسی. ویسے خریدی تو بادل بھائی کے لیے تھی لیکن دی ہی نہیں. یہاں آتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں رکھ لی. سوچتی تھی کہ جبلی ان کے نام سے تھی تو انہیں دی کیوں نہیں سکی. پھر جواب ملا. آج مل گیا. چیزیں نام لینے سے نہیں کسی کی ہو جایا کرتی. یہ بھی ہم انسانوں کی طرح اپنی قسمت لکھوا کر آتی ہیں جس کا نام ان پر اندیکھی سیاہی سے لکھا ہوتا ہے. یہ بس اسی کی ہوتی ہیں. اس پر لکھا نام آج مجھ پر واضح ہو گیا. وہ مسکرایا. بہت شکریہ, چلتی ہوں. وہ جانے کے لیے اٹھ کر دروازے تک گئی تو وہ بول پڑا. وہ نہیں کہو گی جو کہنا چاہتی ہو اور جو میں سننا چاہتا ہوں. شامل کی بات پر حیام چہرہ جھکائے اداس مسکراہٹ سے مسکرا دی. اگر کہہ دوں گی تو بے وفا تو نہیں کہلاؤں گی. بے وفائی سے بڑا ڈرتی ہوں میں. میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی بے وفا تو دور کی بات کچھ بھی کہہ نہیں سکتا. اب تک جان تو گئی ہوگی نا. آس بات میں سر ہلاتے اس نے شامل کو دیکھا. مجھے اپنے دل سے ڈر لگتا ہے. معلوم تو ہوگا نا, پھر بھی کہہ دیتی ہوں. رکو, مت کہنا, میں جانتا ہوں, صرف یہی کافی ہے.
میں کسی کو یہ اجازت نہیں دے رہا کہ تمہیں تکلیف دے، چاہے وہ خود کیسے دے سکتا ہوں۔ ہاں، مجھے فاضل بھائی کی طرح عزیز ہیں، نہ ان سے کم نہ ان سے زیادہ۔ وہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ شامیر نے اس سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنے کے لیے بہت اہم رشتوں کو چھوڑ دیا تھا، تو یہ کیسے ناممکن تھا کہ وہ خاموش وعدہ جو کر چکی تھی وہ پورا نہ کرتی۔ وہ اپنے الفاظ وعدوں کی بہت پکی تھی اور وہ انہیں پورا کرنا جانتی تھی۔ اوکے گائس، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔